बानो बीबी की सबसे छोटा बेटा है मीना। 4 जून 2025 बलूचिस्तान के इलाके संजीदी दगारी में एक ऐसी वारदात हुई जिसने सिर्फ 2 इंसानों की जान नहीं ली, बल्कि एक बार फिर ये सवाल उठा दिया कि क्या किसी इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला क़बाइली रिवायात, ख़ानदान की मर्ज़ी या नाम नहाद इज़्ज़त के नाम पर किया जा सकता है। मैं हूँ शहीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं डार्क डीकोड। इस दिन बानो सतकज़ई और एहसान उल्लाह समालानी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने मुबैना तौर पर ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। इसी वजह से इस वाक़ये को मीडिया के बाज़ हलकों ने गैरत के नाम पर कत्ल करार दिया। ताहम इस मामले में एक अहम तसाद भी सामने आया। कुछ ज़राए ने दावा किया कि दोनों शादीशुदा नहीं थे, यानी कहानी के कई पहलू ऐसे थे जिनकी मुकम्मल तहकीकात हकीकत के ज़रिए सामने आ सकती थी। लेकिन फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वीडियो ने इस केस को कौमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बना दिया। मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक बानो और एहसानुल्लाह को एक गांव में खाने की दावत के बहाने बुलाया गया, लेकिन मुबैना तौर पर वहां पहुंचने के बाद इन्हें बताया गया कबायली अमायदीन ने इनके लिए मौत की सज़ा का फ़ैसला किया है। ये भी दावा सामने आया कि इस मुबैना फ़ैसले के पीछे एक सरदार का हुक्म था। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या किसी कबायली जिरगे या बाअसर शख्स को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी इंसान की ज़िंदगी या मौत का फ़ैसला करे? पाकिस्तान का कानून कत्ल की इजाज़त किसी फ़र्द, ख़ानदान या कबायली गिरोह को नहीं देता। किसी भी शख्स को सज़ा देने का इख्तियार रियासती निज़ाम और इंसाफ के पास है। लेकिन संजीदी के इस वाक़े में मुकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मुबैना कबायली फ़ैसले ने 2 ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई जिसके बारे में दावा किया कि इसमें बानो और एहसानुल्लाह के कत्ल का मनाजिर मौजूद हैं। वीडियो में एक खातून सुर्ख लिबास और भूरी शॉल में दिखाई देती है। इसके इर्द गिर्द चंद मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। खातून को गाड़ियों से दूर जाने को कहा जाता है। इसके बाद वो मुबैना तौर पर बरावी ज़ुबान में एक ऐसी बात कहती है जो इस केस की सबसे खौफनाक तफसीलात में शुमार होती है। वो कहती है, मेरे साथ 7 कदम चल लो, इसके बाद मुझे गोली मार देना। फिर वो मुबैना तौर पर ये भी कहती है कि इसे सिर्फ गोली मारी जाए, इसके साथ कुछ और ना किया जाए। इसके बाद वो चंद कदम आगे बढ़ती है और फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। वीडियो के मुताबिक खातून ज़मीन पर गिर जाती है। एक मर्द को भी फायरिंग का निशाना बनाया जाता है और मुबैना तौर पर ज़मीन पर गिरने के बाद भी फायरिंग जारी रहती है। और वो लम्हा था जिसने सोशल मीडिया सारिफीन को हिला कर रख दिया। लेकिन असल सवाल ये था कि ये लोग थे कौन? बानो सतकज़ई और एहसान उल्लाह समालानी के बारे में दस्तयाब रिपोर्ट्स में मुख्तलिफ तफसीलात सामने आईं। एक जानिब मुकामी ज़राए ने कहा कि दोनों ने ख़ानदान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की थी। दूसरी जानिब बाज़ ज़राए ने इनके शादीशुदा होने पर ही सवाल उठा दिया। इस तरह कत्ल के मुहर्रिकात और मुबैना हुक्म देने वाले अफराद के बारे में भी मुख्तलिफ दावे सामने आए। इसलिए इस केस को बयान करते हुए एक बात बहुत अहम है, हर वायरल दावा हकीकत नहीं होता। किसी भी कत्ल के केस में वीडियो, ऐनी शाहिदीन, फोरेंसिक शवाहिद, पोस्टमार्टम, पुलिस तफ्तीश और अदालत में पेश किए गए शवाहिद ही हकीकत का हतमी तयीन फैसला करते हैं। पोस्टमार्टम ने क्या बताया? तहकीकात के दौरान होने वाले पोस्टमार्टम के मुताबिक बानो को 7 गोलियां लगीं, जबकि एहसानुल्लाह को 9 गोलियां मारी गईं। दोनों ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पर ही जाँ बहक हो गए।
یہ اعداد صرف اعداد نہیں، یہ اس فائرنگ کی شدت کی نشاندہی کرتے ہیں جس میں 2 انسانوں کی زندگی ختم ہو گئی۔ اور ایک اور حیران کن پہلو، بلوچستان کے حکومتی ترجمان شاہد رند کے مطابق دونوں خاندانوں کی جانب سے ابتدائی طور پر ان اموات کی رپورٹس درج نہیں کروائی گئی تھیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے، اگر ایک جوڑا قتل ہو جائے اور خاندان پولیس کو اطلاع تک نہ دے تو کیا یہ خوف تھا، دباؤ تھا، یا کسی روایت کی طاقت، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت چھپی ہوئی تھی؟ یہ سوالات اس کیس کو مزید پیچیدہ بناتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ پولیس نے تحقیقات آگے بڑھائیں۔ جولائی 2025 تک 21 میں سے 13 افراد کو گرفتار کیا جا چکا تھا، جبکہ باقی 9 افراد کی تلاش جاری تھی۔ لیکن گرفتاری صرف آغاز ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ قتل کس نے کیا، حکم کس نے دیا، کیا واقعی کوئی قبائلی فیصلہ موجود تھا، بانو اور احسان اللہ کا تعلق کیا تھا، کیا وہ واقعی شادی شدہ تھے، اور سب سے بڑھ کر کیا اس قتل کے پیچھے نام نہایت غیرت تھی یا کوئی اور محرک؟ ان سوالات کے حتمی جوابات صرف مکمل اور شفاف قانون تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کیس کا سب سے خوفناک پہلو شاید وہ 7 قدم ہے۔ ایک خاتون جانتی ہے کہ اس کے سامنے اس کی موت کھڑی ہے، وہ چلتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 اور پھر گولیاں چلتی ہیں۔ یہ صرف ایک قتل کی ویڈیو نہیں تھی، یہ ایک ایسے معاشرے کے سامنے سوال تھا جہاں بعض اوقات خاندان، روایت اور نام نہاد عزت کو انسانی زندگی سے زیادہ اہم سمجھ لیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عزت کسی انسان کو قتل کرنے کا لائسنس نہیں، اور کسی بھی معاشرے میں انصاف کا متبادل قبائلی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ بانو اور احسان اللہ کی موت کے بارے میں کئی سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ممکن ہے تحقیقات نے ان میں سے کچھ سوالات کے جواب دے دیے ہوں، ممکن ہے عدالتوں میں مزید حقائق سامنے آئے ہوں، لیکن اس واقعے کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے، جب انصاف کا نظام کمزور پڑتا ہے تو طاقتور لوگ خود کو قانون سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جب عزت کے نام پر انسان کی جان لینے کو جائز سمجھ لیا جائے تو پھر سوال صرف 2 مقتولین کا نہیں رہتا، سوال پورے معاشرے کا بن جاتا ہے۔ یہ تھی بانو ستکزئی اور احسان اللہ سمالانی کے قتل کی کہانی، ایک ایسا کیس جس میں 2 زندگیاں ختم ہوئیں، ایک ویڈیو نے ملک کو چونکا دیا، کئی سوالات نے جنم لیا۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈارک ڈیکوڈ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی الحال کے لیے دیں مجھے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔